Okay, so for today's um, lesson, we are going to have one-to-one and inverse function. Okay, so unsa dining one-to-one og inverse function. So we are going to start first with one-to-one function. So a one-to-one function is a function f if any x sub 1 and x sub 2 in the domain of f, then f sub 1 is not equal to f sub 2. That is, the same y value is never paired with two different x values. So when we say one-to-one function class, it should not have the same values of x and the same values sa imuhang y. Okay? So you have here some examples. So these one are real life examples. Okay. So we have here the relation pairing and PhilHealth na siya, a PhilHealth member to his or her PhilHealth number. So this one as an example of a function or one-to-one function. So nga naman teacher, because when we say one-to-one function, ang iyahang pair sa imuhang x kay usara siya sa imuhang pair sa y. So di ba niingon man ta kung 1 to 1 gani dili ba pwede nga for example, ako na ako'y PhilHealth. And then akong number kay solely or unique for me ra gyud. Dili pwede nga same ni Rojo, di pwede nga same ni Yap. So it should be like only for 1 to 1 or one person to another person. Okay, and then we have as well pairing a real number to its square. Okay, so here we have pairing man siya. So pairing a real number. So kani siya is dili siya pwede or dili siya one-to-one function. So nga naman, a square could be like negative and then squared. Negative 2 squared, that is 4. And then you have there 2 squared or 2 times 2, pwede siya, or 2 squared, negative 2, that is 4 gihapon. So it could be duha iyahang possible answers. So manang dili siya pwede nga mahimong one-to-one function. Next one is the relation pairing a person to its citizenship. Okay, so this one is dili gihapon siya one-to-one function. So teacher, nga dili siya one-to-one function because a person can have like two citizenships. Like there are people nga PhilAm na ay Filipino Japanese. So magdepende po ni siya sa imong ihatag nga given. Like for example, kato siya nga person kay kuan na day siya, pure Filipino ra day siya. Pero wala man, ang giingon naman nato diri, pairing a person to its citizenship. So there could be a possible nga pwedeng duha iyang citizenship. So this example here is not a one-to-one function. Okay, so now mauna siya ang ilhanan class if we are going to have a real life situations. Pero what if teacher kung kana siya kay kuan kanang dili siya one-to-one function. Unsaon man na nato siya pagtan-aw. So the same as our representations before, 'di ba we could have ordered pairs na apud tay graph, naatay equation, naatay mapping diagram. Sa katusan nga way, we can see nga ang atuang given kay one-to-one function. Okay, so let me share my Jamboard to you. So this one is a diagram. So for example, maghatag ko given diri nga negative 2. Okay, negative 2, 4, and then 8.
And then on the other side, we have 0, 5, and then 12. So this is our input, or this is our x, and then this is our output, this is our y. So, ang ato lang tanawon ana class, for example, ang kaning 2 kay ang pair niya is kaning -5. Ang ato ang 4 iyang pair kay kaning 0. And then ang 8 kay yang pair kay 12. So, do you think this is a 1-to-1? Yes or no? Yes, sir. Okay, yes, very good. Because as you can see, each value of the input has its own unique output. So meaning to say, walay nagpari-pariha. Like for example, kung kaning 8, iyahang gi-pair kay ari sa 5. Is this 1-to-1? Okay, or kanang D ni mo na siya mong domain, and then kani mo ang O output mo ni siya mong range. Dior. Okay, so kani siyang example dire nga ang 8 kay pair niya is 5. 1-to-1 siya or dili? 1-to-1 gapon, sir. 1-to-1. Ningon man ta nga dapat iyahang pair kay dapat walay pariha. Or No. unique ra gyud siya. Okay, that is no. Kay dili man ta pwede nga, 'di ba, ang -2 pair naman siya sa 5. And then ang 8 kay pair gihapon siya sa tuang 5 diri. So dili na siya unique. Kay same naman silang duha. Okay, basta 1-to-1 class, dapat walay magbalik-balik sa imuhang y. Okay? Still, this is a function. Yes, it is still a function. Pero, dili na siya 1-to-1 function. Kaya diba, naingon naman ta, basta function siya, basta iyahang x, dili magbalik-balik. Diba, mauraman to atong giingon sa function pag last, sa atong first pag yun nga class C. Pero kung maingon ganitag 1-to-1 function, dapat walay magbalik-balik sa imuhang y. Okay? So, remember that one. This is not a 1-to-1 function. Okay, sige, let's give another example daw. Still, we're going to use mapping diagram. Okay, this one. So, we have here, for example, kani siya kay mo ni siya mga age sa katong magpabakuna. For example, 18, we have 25, and then natay 60. And then ang sa pikas nga side kay age man ni siya sa magpabakuna, ang diri is kuan percentage sa mga nagpabakuna na. Okay, so percentage ang ato ang output. Like for example, diri na atay 60%. Or shall we say 61%. And then 75%, and then diri is 50%. And then we have here ang atong 18 years old kay naay 75%. And then atong 25 kay naay 50%. Well, ang kani siya is 61%. So, do you think this is a 1-to-1 function? Yes or no? Yes, sure. Okay, yes. Because as you can see, solely, wala siya nagbalik-balik. Okay, example rin siya class ha, kaning age o kaning percentage. Wala dyan takabaw unsay, like, unsay computations this sa kanisiya. So, mo na siya ang ato ang una, first nga, mahibaw-an nato kung 1-to-1 ba siya. By just merely looking if wala ba'y nagbalik sa iyang x nga gi-pair sa, walay nagbalik sa iyang y nga gi-pair sa x. Okay. And then, what is the next one? So, nanatay duha, di ba?
first na kong gihatag is katong real life problems. Katong nasa PPT. And then this one is mapping diagram. So what if our third example is kanisiya? I want you to determine if this is a one-to-one function. Mo niyang mga given class. Okay. So look at this given nga pair siya ang ihang domain o iyahang range or x or y sa iyahang this one. I-pair ang domain o range. 2, 3, negative 1, 4, negative 2, 8, negative 6, 6. Is this one-to-one or not? Yes. Okay, one-to-one. Diba? Kay wala man tay, kuan dire, no two distinct inputs that correspond to the same outputs. So, atong input ang x, ang atohang y kay output. So, wala tay nagkapariha og y dira nga same sila og x. Okay? So, that is one-to-one. So, mana siya atong ikaduha nga way. Kung magtan-aw ra mo siyang ikaduha nga way. Pero sa atong na-discuss karon is we have already 3. This is the ordered pair. And the next one is we are going to have a equation. So, unsaon kaha nato pagkaibaw kung ang equation kay 1-to-1. So, f of x is equivalent to 2x minus 5. Okay. So, dapat niingon man ta atong kung ato ganing input kay wala siya same sa other nga output, then that is 1-to-1. So, kani teacher, saan na ito pagkaibaw nga wa siya same. Actually, the longer process is mag-assign kag values. Like, mag-assign ka pilay value sa imong x, 1 to 100 baron, and then i-substitute nimo. But somehow, it's kind of, kuan na siya, kind of, tedious na siya. Kay taas-taas naman siya og process. So, ang atong buhaton diri class, in order for us to easily know, is, if you can still remember your linear, quadratic, rational functions, dali ra kay nimo siya ma-identify. Pero one technique ra gyud nga akong mahatag pud ninyo is you are going to look at the highest degree. Okay? So kung unsay imong exponent dira, ma-identify nimo kung 1-to-1 ba siya or dili. 1-to-1 ang imuhang equation kung ang imuhang exponent kay odd numbers. Okay? Kung imuhang highest exponent kay odd numbers, then your equation is a 1-to-1 function. Okay? Your function is 1-to-1 function. Sige daw, try to look at this one. What is the highest exponent here? Or what is the highest degree? 1, sir. Okay, 1. Is 1 even or odd? Odd. 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 1-to-1 or not 1-to-1? 1-to-1. 1-to-1. Very good. So, dali ra kayo siya ma-identify. Okay? And then, what if kani akong ihatag nga given? 1-to-1 man na siya, no? So, kani. F of x is equal to x squared plus 3. One-to-one, dili. Dili. Okay, dili. So, yun na kayo. Nag-identify rata sa atong highest exponent. Okay? Kaya ana magud na siya. Ana magud na siya class. For example, sa kaning 2x minus 5. Oops.
Okay, sa kani atong ipakita. Sa kani 2x minus 5 na to, class. Oops, 2x minus 5. Di ba niyan naman ta nga tong 1-to-1 function kay you have there your f and then x sub 1 is equal to f and then x sub 2. And then kung unsay mong x sub 1 diri, x sub 2 pud nimo. So same ra na siya, f x 2 x sub 1 minus 5 is equals to 2x sub 2 minus 5. And then imong makuha diha kung mag-assign kag values x sub 1 og x sub 2 ra gyud siya. So meaning to say lahi-lahi iyahang or different ang iyahang ma-solve. Unlike kung arita sa kaning atong kaning x squared, di ba mag-square root pa man kaani niya. So possibly pwede positive, pwede negative ang imuhang mahatag nga given. So for example, f kani kay kung mag-assign ta og squared ani niya. Like for example, atong x kay 2. So kung ato siyang i-transpose or ato siyang himuon og ato siyang himuon or ato siyang isolve, ang iyahang solution ana is 2 squared, that is 4 plus 3, that is 7. So ang ordered pair niya is not x but 2, 7. And then kung mag-assign po ta og iyahang x kay negative 2. Okay, kung negative 2, negative 2 squared 4 plus 3, 7 gihapon. So ang naitabuan na negative 2, 7. So as you can see, naa siya same nga, dili siya negative 7. Uy, 7 ra siya. Okay. So as you can see, pareha na ang ilahang output or pareha na ilahang range. Mo nang dili 1-to-1 kung even ang exponent. Kay it could be ang iyahang manggong panani, iyahang graph ani is parabola. Okay, parabola. While ang kaning 1 ang exponent, linear ra siya. So, one line. So, lahi-lahi jud siya og values. Okay, so, unsa pa ang atong lain nga mga restrictions, teacher? If we are going to have 1-to-1 or not 1-to-1 nga given. Aside from odd ang iyahang exponent. So, if you can see functions like this, kani siya, di ba, iyang highest degree kay 1 man sa. Degree niya kay 1, basta na absolute value, diretso na siya not 1-to-1. Okay? Maradyo na siya tong restriction. Exponent kay even, and then na absolute value, not 1-to-1. 1-to-1, add ang exponent. Okay, nasabtan? Questions? Clarifications? Violent reactions? Basin paspas ra kay ko. Hello? Can you still hear me? Yes, teacher. Okay. Yes, sir. Sige, so we have 4 na no. First kay real life, second kay mapping diagram, third ordered pairs, fourth kay equation, and then ang last one kay we have here ang graph, which is pinaka easiest or pinakadali gyud ni siyang ma-identify nato, class. Okay, pinakadali ni ang ato ang graph. So I will be using a Desmos here. So I hope you can see it. So for example, my given is f of x is equals to x squared. So di ba x squared, kabaw naman dayon ta nga not 1-to-1 na siya. Pero what if wala gihatag ang equation? And then ang gihatag is ang kanilang kaniihang graph. How do we know? So mahibaw-an na to, class, using our horizontal line test.
Okay, so if every horizontal line intersects the graph of a function f in at most 1 point, then function is 1 to 1. Okay, so di ba horizontal is pahigda. So kani siya class paana. Kung makatouch gani na siya 1 ra nga maigo sa imuhang graph, 1 to 1 function na siya. But if duha na gani, like in ani sa atong given nga parabola, this is already a not 1 to 1 function. Okay, horizontal line test ra atong tanawon class. Horizontal. Okay, nasabtan. And the next one, what if teacher kani ato ang given? Kani siya. So di ba sa ato ang equation, ma-identify raman nato siya nga 1 to 1 siya because exponent is odd. So sa atong graph pod kay bisag ato pa na siyang igon sa atong vertical line test dira, kausa ra gyud na siya maigo. Okay, so sa kani nga part class wala na sila nag-touch ha. Nagkuha na siya, nag-curve na siya diha. So napa na siya something nga point. Okay? So kausa ra siya maigo sa ato ang vertical line test. Okay, so you have to identify lang gyud sa ato ang mga sa ato ang graph. Okay, nasabtan ra class about 1 to 1 function. Or any questions? Okay, none ra. Sige naman day ko gipakita diri sa slide. Okay, sorry kay ha, mag-shift ko. Kaya mas nindot mo makita sa daang kanang pagsuwat ba. Okay, so we have here an example. So this one, 1 to 1 siya. Because line raman siya. Inika-graph, inika-bot na to sa vertical, horizontal line test, kausa ra siya matouch. And then atong given pod is 2x minus 1. So 2x highest degree is 1, that is odd number. This one, x squared minus 4, not 1 to 1. Okay, vertical line test, ikaduha siya matouch. And then for this one, kato kong gipakita ganina, 1 to 1 siya. And then this one is also 1 to 1. Di man na sila mag-igo diha. Bisag mag-vertical line test pa ta. Horizontal line test, sorry. Okay, so walay questions? Wala na, sir. Charge ako kung what's dito. Okay. Oops. Okay, so now class, since you know already how to identify one-to-one function, how to know kung one-to-one function ba na siya or dili, now this time is makuha ta sa ato ang inverse of one-to-one function. So, when we say inverse, mauna siya ang ato ang bali. So, let the function f be 1 to 1 with domain A and range B. Then the inverse of your function will be denoted as, kung ano siya class, di ba? Ato ang function kay f of x raman. So, ang ato ang inverse class kay na siya f and then raised to negative 1. Okay, mo na iyahang ilhanan. F raised to negative 1. It is a function with a domain B and range A defined by f of negative 1y is equals to x. If and only if x or if f of x is equals to y. Okay? So, a function has an inverse if and only if it is 1 to 1. Okay? Kung 1 to 1, naa siya inverse. Dili 1 to 1, wala siya inverse. Inverting the x and y values of the function results in a function if and only if the original function is 1 to 1. Okay. So, natay example diri nga table of values.
So, kani nga table of values, we have y is equals to 2x. So, we have here, pair na to is negative 4, negative 9, negative 3, negative 7, negative 2, 5, negative 2, negative 5, negative 1, 3, negative 3, 0, negative 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. Teacher, unsa ni siya pagkuha? Actually, kaning table of values diri nga inyong makita is isolve gyud na siya. I-substitute ra na diri. Okay? So, as is lang ni siya class. Okay, now this is a one-to-one function. 'Di ba wala may nagbalik-balik sa iyahang mga result dira. Right? So walay nagbalik-balik. So you have there, kung kuhaon na to yung inverse, i-interchange ra gyud na to yung x ug y. Okay, so what will happen? It will be negative 9, negative 4, negative 7, negative 3, negative 5, negative 2, negative 3, negative 1, negative 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4. So as you can see here, ato ra siyang gi-exchange ilahang places sa ato ang ordered pairs. That is inverse function of your one-to-one. Okay, so dali ra kaayo siya, uy, basta inani ang given. Dali ra kayo siya balihon. Sa ato ang ordered pairs, dali ra kay siya balihon. Sa ato ang mapping diagram, dali ra kay siya balihon. And then this one, table of values. Now this time is I'm gonna show you if how we are going to get the inverse if the given is a kuan na ang given nato kanang equation. Okay? So we are going to have that one later on. So in this one, you have another example which is negative 4, 1, negative 3, 1, negative 2, 1, negative 1, negative 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Is this a one-to-one function? No. Okay, not a one-to-one function. Naa ba ni siya inverse? Naay inverse? Wala. Naa, sir. Naa. Di ba naingon man ta ganina? Ang inverse sa ato ang function kay dapat one-to-one ra gyud. So kani siya nga given. Dili man siya one-to-one. So na siya inverse, wala. Wala na, sir. Okay, wala. So wala siya inverse. Okay? Sa kana siya diha, is this still a function? That is no. Okay? So kana siya, dili ni siya yes, inverse siya. Okay? Inverse siya, pwede nimo siyang mabali, pero dili siya inverse function. Okay, ma-change nimo siya. Yes, pwede, pero dili man na siya function. Okay, dili na siya function. So wala siya inverse function, pero na siya inverse. Okay, nana siya kuan class ha. Ang kanang inverse kay bali ra gyud na siya. Pero kung mayon tag inverse function, there is something to do with your relation. Okay, so dili na siya function. Now we have here some inverting functions. So here are the steps. So if the x and y values of a one-to-one function are interchanged, the result is a function. But if the x and the y values of a function that is not one-to-one are inverted, the result is no longer a function. Okay? Kung one-to-one ang function, inigkahatag inverse function na siya. If dili function or dili one-to-one function ang balihon, dili na siya function.
I know somehow kuan siya kanang libog siya. Pero remember lang yun nga 1-to-1 function mo ra say na inverse function. Ang kanang 1-to-1 kanang dili 1-to-1 function ikabali ana niya dili na siya function. Okay. So mo ni siya class akong giingon ganina. Inverse of 1-to-1 function that is f raised to -1. Nata diri o is a function with domain B and range A denoted by if f raised to the power of -1y is equals to x if and only if the function of x is equals to y. Okay, meaning to say, dapat 1-to-1 ra siya for any b. How to determine the inverse of a function from its equation? So we have here this one. These are the steps already. So you're going to write the function in the form of y is equals to f of x. You are going to interchange the x and y variables and then solve for y in terms of x. Okay, so what if kani ato ang given? Jamboard lang ta. Okay. Kopyahon sa nako. F of x is equal to 3x plus 1. Okay, so unsaon na to pagkuha iyang inverse, teacher? Di ba ningon man ta nga atong inverse is f of -1x. Ano siya tong inverse. So, first step na tong buhaton is we are going to write the function in the form of y is equals to f of x. So, kaning f of x na to, i-change na to siya into y and then copy 3x plus 1. Okay, and then after you finish that one, i-interchange na to atong value of x o value of y. So, meaning to say, ang mahitabo niya, ang kaning y ni mo mahimong x, and then kanimong 3x mahimong 3y. And then, plus 1. Sumsuot. Okay, 3y plus 1. And the next step is, we are going to, di ba, itong goal ani is y man. Atong himuon siya og in terms of y. So, atong isagol ang aning x og ato ang whole number. So, you will have there, x minus 1 is equals to 3y. Okay? And then, we are going to divide both sides by 3 para ang mabilin diri is y na lang. So, you will have there, y is equal to x minus 1 over 3. So, mao na ni siya ang imuhang inverse function. X minus 1 over 3. Okay, so na question sa ato ang first example. Sige daw, na questions? Wala ra siya. Wala. Okay, now let's give another example. Okay, what if this one? Find the inverse of g of x is equal to x cubed minus 2. First, i-identify sa nato 1-to-1 function ba ni siya, class? Kanang given equation diha, bas hindi na siya 1-to-1 niya, mag-solve ta ba? Sige, ato daw i-identify. 1-to-1 siya, dili.
1 to 1. Okay, nganong 1 to 1 man siya? Kay add siya, sir. Add man Okay, ang start. add. Very good. Okay, add siya. So, 1 to 1 jud siya. Okay, very good. Now, since na-identify naman na nga 1 to 1 siya, naaday ni siya ay inverse function. So, follow lang yapon ta sa step. Ato siyang i-change ang kaning g of x into y. And then, copy x cubed minus 2. And then, we are going to exchange our x and y. So, y will become x, and then x here will become y raised to the power of 3 minus 2. Now, atong i-combine ang ato ang x o ang ato ang constant, so we will have there x, and then negative 2 will become positive 2 kay mulabang man siya, and then we have here y cubed. Okay. And the next step is, ari na ba ta mo end? Okay, dili ta ari mo end. Kaya napamantay cube sa to ang y. So, ang atong buhaton, mag-cube root ta. So, cube root of both left and right. So, cube root of x plus 2. And then, kani siya is makancel naman ang exponent diha. So, you will have there, y is equals to cube root of x plus 2. Okay, so if we're going to write that one, for your final answer, you will have inverse of g of x is equivalent to cube root of x plus 2. So that is now your final answer. Okay, so far, naipangutana. Okay, wala ra. Very good. Okay, now I'll give you another example. Okay. So we have here, find the inverse of, ay, kuan lang tas. Kamo lang mag-solve. Para makita sad ko sa inyo ang answer. And then, who can give their solution is maghatag og additional points. Mag-share kog Jamboard ninyo. Okay? So, okay. Ang example is f of x is equal to 2x plus 1. Same process lagi datong buhaton ani class. 3x minus 4. Sige, try to solve sa inyong paper. Sige. And then, who wants to share their answer? I will give an extra point for your test next week.
So sa kinsalay kuan ha, kuan lang ni siya, voluntary. Mag-share kog Jamboard, you can click that one. Sige, kung kinsay ganahan mo share silang answer. Maghatag kog extra point for their test next week. F of x is equals to 2x plus 1 and then 3 over 3x minus 4. Same process lang ang buhaton. Na si Anonymous Dragon dere. Akong i-write ang kuan. Given. Okay, if you want to answer, pwede ra ibutang ninyo diri sa Jamboard. Sige, sa kani nga Jamboard, say ganahan mo try. Sod lang mo sa link. I'll give 5 points sa test next week. Sige, anyone? Sir, kanang ning PM ka mo, sir. Sige. Tanaw na ko. Sige, sige. Sige, kinsay ganahan mo share. Okay, na answer diri o. Kinsa maning answer? Ako, sir. Kinsa ni? Ako, sir. Edward. Okay, kang Edward. Okay, na answer si Edward. Asa to? Nawa mo ng Jamboard. We have 2x plus 1 times 3x minus 4 is equals to, okay, na final answer, 11 over 9x squared minus 24x equals 16. Okay, sige, it's a nice try, Edward. Sige, kinsa pa'y maghatag or mag-share sa ilahang answer. Sige, pwede rin mo share class. Nanatay Anonymous Dragon o Anonymous Alligator dere. Follow ra gyud na to atong steps ganina. I-change to y and then exchange na to atong mga x o y. And then i-group na to atong katong naay x o katong whole number. And then himuon dayon na to siya og in terms of y. Sige, kinsay mo share pa. Nanatay from Edward dere. Very good.
How about the others? Try lang. Wala. Okay, how about La Viste? Rojo. Follow ra kita sa tong steps ganina. Maybe sa inyong pagtanaw ron is lisod siya tanawon kay fraction man. Pero same ra gid siya Cheers. pa. Yes? Sa akong gitry og solve sure ba kay duha kung why. Dili duha sure isa ra. Sora. Okay. Sige, try lang daw. Sige, basin mauwaw mo share. I-send na lang sa messenger inyo ang solution. Maghatag kog points ani as your participation for today. Sige, maghatag ko sa solution at exactly 15. Sige, send lang mo sa solution sa messenger. Nakaman din may mga answer class, mauwaw lang yun mo. Sakto na ako, Char. Basin wrong, mao. Okay. Hey, you can't learn if you don't know what's the mistake. Okay, ni mga nag-send. Very good. Actually, almost na siya, pero nalay kuwang. Almost na siya. Nalay ni nakuwang. Asado there. Okay, for ando na ay kuwang. And then, Pelayo. Sure, pwede graph. Okay, pero mag-solve man gud ta. Sige, try lang daw sa graph. Pwede ra mo mag-use og Desmos sa graph. Actually, sakto imong answer, Pelayo. Pero nag-use ka og kuan. Derivatives. Okay, so mara niyang ni-submit. We have Ando, Pelayo, Torlao. How about the others? 15 na. Mag-show na ako sa solution, ha? Wala na additional points ang uban. Why participation for today? Okay, yeah. Actually, makita gid siya. 1-to-1 man jud siya because we have here iyang highest exponent kay 1 raman. Okay? So, negative 2, negative 3, -3, -2. That's what I got from mine. Okay? So, it should be equation ang mugawas, dili ordered pairs. Okay?
So, sige. Mani siya ang, how about the others? Mag-send pa mo or maghatag na ko sa answer? Maura ni, we have Humauas, Ando, Pelayo, Torlao. 4 kabuok. Okay? So, to solve this one class, di ba ningon man ta nga, first step na to is atong i-change ni ang f of x into y. So, we have here y is equals to 2x plus 1. Manang ningon jud ko nga, sunod ra gyud mo sa steps, makuha ra ninyo siya. And then 3x minus 4. And then for our next step class, di ba ningon ta, we're going to interchange ang ato ang mga x o y. So, ang kaning y diri mahimo ni siyag x. Mahimo siyag x is equal to, and then kani mahimo siyag 2y plus 1. And then here, we have here 3x or 3y minus 4. Okay, so maura na siya itong gibuhat class. Dira. And then, teacher, unsa may sunod ani? X pa man na siya, di ba? Wala pa kayo nakuha kay x pa man na siya. So, imong buhaton is you are going to divide both sides by, or not divide, but multiply both sides by 3y minus 4. Kani siya. Atong, joke. Ato na siyang i-multiply by 3y minus 4. So, ngano ato siyang i-multiply og 3y minus 4, teacher? And then, diri pud sa pikas, 3y minus 4. So, ato na siyang gibuhat class para ang kani siya ug ang kani makancel. Di ba? Pwede man na siya makancel. And then here, ang mahimo na niya is, you will have there x times 3y minus 4 is equal to 2y plus 1. Okay. So, mo na siya, gi-multiply man nato. So, natay x times 3y minus 4. And then, ang 3y minus 4 nato, diri nga denominator, ato man gi-multiply ani. So, makancel ra na siya. Okay? So, now, di ba digon man ta nga, ato ni siyang i-simplify. Okay? So, ato na siyang i-simplify. I-move sa ni nato. So, we have here, ang may tabuan na niya, this one will become 3xy. And then, you will have there 4x. So, nahimo siya 3xy. So, giunsa na, gi-distribute ha. So, 3x times 3y, that is 3xy. And then, x times negative 4, that is negative 4x. Okay? Then, on the other side, copy lang gihapon ta, 2y plus 1. Okay. And then, unsay sunod ani na sa teacher? We are going to separate ang katong, we have man this one, the 3xy minus 4x is equals to 2y plus 1. So, atong buhaton is atong ipang kauban ang naay mga same niya. So, we have here kaning 3xy. Then, atong i-partner diri ang negative 2y. So, nganong ato siyang gibuhat? Kay para ma-separate yun nato ang ato ang y. Kay y man atong goal ani. So, ang negative 4 mahimo siyag positive 4x and then plus 1. So, as you can see here, we have common monomial factor, which is y. Diba? Y man ang ihang common monomial factor. Okay, so y, and then, i-divide mo 3xy divided by y, ang mabilin is 3x. And then, this one, 2y divided by y, that is 2. And then, we have here, 4x plus 1. So, unsaon man nato para y na lang ang mabilin. I-divide nato both sides by 3x minus 2. And diri, 3x minus 2.
So as you can see, this one is makancel, and then ang mahibili na to is y. We have y is equal to 4x plus 1 over 3x minus 2. Or ang kaning y nimo, you can change that one into f raised to the power of negative 1 or inverse of x. Okay, so that is now your final answer. So, mangita ra gyud kag way class nga mogawas ang imuhang y diha. Okay? So, that is the last part or the end part of your midterm, which is the inverse of a one-to-one function. So far, na questions sa pag-solve. Colorful kayo itong solution, no? Sige, na questions. Okay, wala ra. Okay, so that's great. So, inaniyon pod nato pag-solve ha when it comes to kanang satong quizzes. And then para dali ra pod nato dali ra na ko ma-identify yung answers ba. Okay, and one more thing day class. You are going to have your last quiz for this week. And then reminder lang, all of your quizzes are open, especially sa kato akong mga gipang sendan og message sa LMS nga dahan kay kuwang. Okay, kay after baya sa inyong exam, ting grado na pod namo. So please lang ko sa kato akong mga nasendan, I've already checked your quizzes, assignments, and performance tasks. So you have to do your part na lang sa katong mga wala. Okay? And then, sa inyo ha ganing Google Drive class, para dili gani siya samok tan-awon, palihog ko og kanang butang sa title, like for example, quiz 2.1. Quiz 2.1 na siya. Inyo na siyang i-identify dadto. Okay?